Predmet ovog video sadržaja je vežba nazvana dve diode i dugme, koju ćemo realizovati koristeći Arduino Uno mikrokontroler. Cilj ove vežbe je da napravimo šemu prikazanu na slici i nakon pisanja koda ona će uz pomoć Arduino Uno mikrokontrolera omogućiti da se naše LED diode naizmenično pale i gase pritiskom na dugme. Potrebne komponente koje se mogu vidjeti i na slici za realizaciju ove vežbe su Arduino Uno mikrokontroler, protoboard, dve LED diode, dugme, 3 otpornika sa otporom od 220 ohma i nekoliko kablova. Prvi korak će biti stavljanje LED diode u protoboard i povezivanje jedne strane otpornika na dužu stranu LED diode, to jest anodu. Drugi korak je povezivanje druge strane otpornika sa digitalnim pinom 13 na Arduino mikrokontroleru. Treći korak je dovesti ground sa Arduino mikrokontrolera na protoboard, to je leva slika, i povezati kraću stranu LED diode, to jest katodu, sa groundom na protoboardu, koji smo doveli. Četvrti korak je dovesti 5V sa Arduino mikrokontrolera na protoboard i nakon toga povezati jednu stranu dugmeta otpornikom od 220 ohma sa 5V kojih smo na protoboard doveli. Peti korak, povezati istu stranu dugmeta koju smo povezali na 5V sa digitalnim pinom 2 na našem Arduino mikrokontroleru, a drugu stranu dugmeta sa groundom na protoboardu. Šesti korak, povezati drugu diodu na isti način kao i prvu, sa jedinom razlikom što ćemo drugu diodu povezati na digitalni pin 12 na Arduino mikrokontroleru. Sada kad imamo završenu kompletnu šemu za našu vežbu, prelazimo na pisanje koda kako bi naša šema postala funkcionalna. Kompletna šema se može vidjeti na slici ispod. Na početku prvo definišemo pinove koje smo koristili, to jest definišemo pinove za LED diode i dugme koje smo koristili, a to su u našem slučaju pin 13 i 12 za diode i pin 2 za dugme. I također inicijalizujemo promenljivu za status dugmeta kao i statuse diode. Nakon toga u setup funkciji inicijalizujemo naše pinove koje smo koristili za LED diode kao izlazne i pin koji smo koristili za dugme kao ulazni pin. Također upisujemo stanje dioda na high i low za početak. Na kraju u loop funkciji čitamo sa našeg pina za dugme status našeg dugmeta, to jest da li je dugme bilo pritisnuto u nekom trenutku i na osnovu toga, ako je dugme bilo pritisnuto, menjamo stanja diodama, to jest jedna se pali, druga se gasi. Nakon pisanja i ubacivanja našeg koda na naš Arduino Uno mikrokontroler, pritiskom na dugme naše dve diode menjaju svoja stanja, to jest naizmenično se pale i gase, kao što se može vidjeti na snimku ispod. Hvala na pažnji.